l'hostal Rabière, prénom Jean-Marc, et mon grand, de son nom de famille, c'est son Astruc. Et à Maco, je me suis imaginé, après d'avoir rencontré une autre Astruc en Provence, à quelle histoire. Le frère Bessou de mon père. Bon Dieu, terre, santa Dieu, tron de Dieu, qui n'ho descoberto. De morire cop sec, mudo e come pallaficado. Futre. Qu'une storia, incredibile e smovento. Descobri ieri, l'altro giorno, che mon père abbia avuto un frère Bessou, un frère, per io un oncle, desconegut, che io, la suo figlio, la suo nebudo, conosco i pas. O per meglio dire che lo conosco, se lo conosce, un po' calucaco e un po' complicato, lo sapete. O vos va explicar tutto. Mon père défutet il y a un parel de semaines, eri all'hostal de famiglia a cercar de papiers de los tirados de la vieille commode del bureau. Cercabils los actes de proprietat. Vous savez, los cal per la succession. Am un cartou claufi de papieralio vieglio torneri al mio, al clapas. Agaceri, facturos de tutto meno, letras de l'administrazione, de las banco, de las aseguranza, vots e estrenos de mai de 20 ans, annuncio e assabes de naiscenza o de deceses. Hi havia de tot, e tomber al miec d'aquel fatras sus duos actes de naiscenza, l'un al nom de mon père, lo père Astruc, nascut a trauc del chiu del monde, lo 25 de mai de l'an 1934 a 9h25. Et l'autre, a nom d'un autre Astruc, un Marc Astruc, nascut el tobé lo 25 de mai de l'an 1934 a trauc del chiu del monde, mas a 9h30. Le nom de leur père era Joseph Astruc et le nom de la mère Aurelio Valles. Los meus grands eri estabugido de gemels e hi havia també la carte d'identitat bielio d'aquel marc, de papiers biels datats de l'an 1943. Qual era aquel marc? Besio pas. Susqueri. Me tornet a l'art en memoria a la fin d'un suscadisso lungarasso lo souvenir d'un homme che venia de cur en cur a l'hostal con terre piccionero. Un che l'appellabum Marc. Lo monde disium pa Marc, disium pas la se finalo, da come in su benipla. Estran, perdeche, vous saviez pas. I havia avuto tobe alla funeralia de mon père aquel curuno mortuario mandato per la famiglia di Mardoché Astruc, d'Avignon e de Gerusalemme. Un così che conosco i pas. Ero el lo Marc. Me tornet lo remembre d'un che montava d'Avignon o de Carpentras, un homme de l'âge de mon père. Arrivava lo divendre, dopo la nuit, e se'n tornava lo dimanche. Venia solet o de cots a me la fenno. Los grans, lo père e l'homme erano força contents de se tornar a veure. Se putuneggiavano, s'abbracciavano.
Le grand preparava lo sopa. Jamais de carn de porc aquellos vegados, men su veni pla tobe d'aco. Fosio qualche jour abans de salsissa ou de pastis de rit ou de galino. E el, lo Marc, portava de peixes de rose e de salsissudase d'arle. Un remembre che me torno aro. E sus tut, quand la nuit tombava, allucabun de candelos. Perché? Vous sabi pas. Hi havia lo lun e l'electricitat en co de nosaltres. Fosium pas de besun aquellos candelos que nautres obion l'electricitat. Fosio pulitaco, a como m'agradava força. La serrada s'acabava de preguieiros. Mon gran, parpaiot, e aquel home dision a massa cadun sul latí una preguieiro. Al liec, puei, m'encallio sau primai. Los grans erum partits d'empuei un brio. Non los pudioi pa mai anabeire al sementari per n'apprene un pau mai. Demoravo pas che la suore piccione de mon paire, Leocadio, la tanto per mai dire sempre. Ma ero sabio chi conta quella storia? Sul pic, après une nuit a cercar lo son, prengheri la veitura per tornar a montar dins aquel village perdut del massís central. Uno bravo ruto d'empuer la costa unte demori. Ma bulioi saupre, bulioi comprene. Morio pa respondut e contat tot al telefonet. La coneissi plo, per guardar un secret de famiglia, la tanto es uno tumbo. Così fa per la fa parla. E se lo paire li agesse fa promette de se calà per l'eternitat. Prengere una bottiglia di limoncello, che gli agradò forza, per l'aiutare a se confessare. Ma surosamente no. Lo paire gli abbia pas redemandà o fa promettere. Abans de m'encontar mai, anet cheri nella camera una lettera biellia, giallo, e alla tinta a metà scalfato, mandato da Vignoux alla prima del 1943. Comenceri de leggi. Car Joseph Astruc. Così dire per cominciare? Bonjour, adieu, come va? A me la ve in ve e non pas in be, come l'hai a mon. Io vai gaire ben e lo nostre mund encara men. Lo mund non va pla, come dis tu. Pecaire, noi du, che non sem pas viste d'empuei a quel giù benesit de novembre de 1918. Lo chaple s'acabava a quel giù de tardù a 11h11. Ten souvenez de eu? Arun. L'Arun Astruc, lo jusieu del conta venaissi. Beleu pa mai, sai che, d'empuei l'uten. A co fa un brio? Oh, segur, l'uten a passat d'empuei la guerra grande, la der de der, ou per meglio dire lo maseu gran. Lureno, champagne, verdun, sumo, li trencada, lis obuse che nus tumbavo dessus, lo fangas, li muor, lo rotun, la rugno e tu lo demai. Has tout oublidat, beleu? Meliu.
per pas perdre lo cap, per menar ta vida come se ren non se siguesse passar. Cal bé de cor tancar la memoria per non pas perdre l'eime e lo gust de la vida. Sai che nu, allora te dice che io siamo encara qui, viu, io lo ara un astruc del 24 Regiment del Génie basat a la caserna d'Outpool a Avignon. Come tu? Te souvenes de io ara? Io me souveni força bé de tu. L'homme brave et courageux qui me salvet la vida un jour de bombardement. Tu, le paysan montagneux qui me vengues quere sul camp de bataille un jazioi nafra a l'icamba. Tu qui me tragueres Jules fior allemand au péril de ta vida. Acco demorarà per sempre di la memoria. Ten gran mercedi ca de matin di mi preghiera. Tant de matí e de ser qu'avem pregat l'un a costat de l'altre. Lo matí per li demandar de nous mantenir en vida, lo ser per lo mercejar de nous haver mantengut en vida. Lo metei diu, ma cadun dins sa lenga. Tu, din ton patuès de gavatx, io, din la lenga rudanenco de la contat. Cal e che nous mantengueron en vida. La solidaritat, l'ajuda, la nostra lenga gairebé comuna, puleu che lo nostre diu comun, surd come un panier. E lo destí, l'hasard, ou la coïncidència qu'aviam menat di lo metei regiment, di li meteista trencada, dos astruc, ou plus leu, dos malastrucs, dos hommes de nom de família astruc, lo metei nom d'ustau per un paysan de la montagne cristian e un taliu contadin jusieu. Que nous avions metu di la meteisa cambra d'uno trengado fanguso. Quinastre. Te souvenes encara de Mireille de Mistral que la lecture nous accompagnait tant de junt et nous encantait tant de mai. Nous solvet de la folia la pulida Mireille. Nous tournava a menar a insomis au país ensoleillat e cau de Provença. D'oblidaven aqueu fotut país sourd e plujou per un moment. E la guerra acabada e la paz tornada, sem tornats al país. Tu a ta montagna e io a la contat. M'avias mandat apres l'annuncio de tu maridace a me la Leoncio de la Boria Vesina, e puis los a saber de nascença deus e fans, e io avioi fa someme. E aviam vist que li nostres darie caganisses, peire en cotieu, Mardoché en comieu, eran nascut lo meteix jul de lo 25 de mai de 1934. Incredible, de pas creire co, santa Dio. T'escrivi un cop de mai, beleu lo dorieco, per te demandar un ajuda grandasso. Dins aqueli or un te lo destí es tan negre, un te li força dau mau sunt a barulla alentour dei nostres ustaus, un te la nostra vida se può arrestar d'un moment a l'altre, ai besoin de tu, un cop de mai. Per sauvar non pas eu aqueste cor, ma mon fiu,
te lo mandi a aquello letro. Hai saput che dint un país de montagna n'hi ha mantun drolle amagat di villace e liborios. Sabi che lo silenzi gli es guarda come un valù sacrado. Sabi ben che lo secretari della tione comune può modificare lo registro dell'inaisenso e li fa dei papier nuovi. Così lo sabi, te posi pas dire che serio troppo dangerous per lo tipe, sas. Peire e Marc, lo piccionu nuovo de mon figlio, seran d'ici e là fraire bessuns. O erun già pel nun d'ustal, o erun già pel giur de naissenso, erun un pau al nun de la nostra amistà. O seran d'ara endavant, dint un slau, a l'escola, dint un villace, dint un país. Seras lur paire. Sabi bé che diras pas de nu. Sabi bé che ta porta es duverta au mund che sun di la pena e lo malu. Sabi bé che la tiuna taules toujours am un assietto de mai per un passegiaire in besun. Es aquí e ara, davant ta porta, am un homme de fisanza che te lo menet di la nuec. Accuis lu come un fiu e pren ben cura d'el fins che venghi. Sabi pas che avvendrà de nosaltres, a la fremo e a ieu. Così che vire, sabi che podi contar su de tu. Eres present en 14. Seras present uei nen siau ben segur. Quand tout aqueu malu sera acabat et que l'espè sera tourna, lo vendrai qu'ere tourna. A seveire, tente fier, amistat d'un pelut de 14. Adiu sias, Arun Astruc. De moreri un cop de mai sta bugido. Sus cabi a aquel epoco negro, la Segunda Guerra Mondiale, la caça a d'autres hommes, las denunciacions, las raflos, la deportació, los camps de la mort, l'infer. Mos també de l'altre costat la solidaritat, l'ajuda, lo maquis, la resistència, la liberació. Ma la tanto me diguet un altra causa, tant incredibile e tant normale entre amics, fugueri pas susprese. Son paire, l'utieu gran, abios escrit al el tobe al meteis temps una letra similar, un convidava son amic Arun a li mandar son fill per l'escondre del país. Como lo fraire bessu de son fiu. L'idea meteis era venguda al meteis temps al dus amics, fraires per sempre de la guerra e de la paz. Inimaginable, non? E sì, sa che là. E aduncos, pende lo temps de la guerra fuguet aital. Lo peire e lo mar fugueron fraire bessuns, giugavon a massa, anavon a l'escola a massa, randuleggiavon per partasses a massa, mangiava in famiglia alla meteissa taula. Tout se fosio a dus, e segur che se carpignavon de cots, e de men contar mai la tanto. Lo mar era talomen dus e maniac. S'occupava pla de ieu, come un fraire gran, l'aimabitant lo mar. El travagliava pla a l'escola e fuguet leu lo primier de la classe. Aprenguet tobe a parlar come nosaltres, e leu sa lengua d'en bas, un pau precioso, s'esboniguet, reemplaçado per il lengace un pau rufe de las nostras montañas. E como previst, degus
del país lo denunciet, o diguet quiconque als alemans o als collaborators. E se per malastre de soldats o de milicians eran attafurats de lucaire, la novella se passava de borio en borio e mar, e tutte le drolles s'amagavan de lui bosques espesses, las fenials, las cabos o encara las baumos. Pas un fuguet arrestat, e la tante me diguet tobe que lo monde d'ici havia pla compres que la vida d'un drolle era en gioc. Lo silenci flutteggiava come le neblune di las cumbos e balados e montava tobe sul seres per descobrir tout le país d'un hotel a Parairo. Tout à coup duret fins a la liberació. Lo post tornet e los prisoniers tobe. Un jour, venguer un porel de la vila, la run astruc e sa fenno. Venion cerca lo mar. Avion escapat per miracles a las raflos. Serun salvats, esconduts del costat de la muntagna de Nice. Escumaco, que ton paire, ogget, pendent un parell d'annados, un fraire bessú, e eu, un segon fraire gran. Mormuset, tout esmogudo, la tanto. Apundet en fi que la famiglia s'entournait des costats de Marsilio, puis leu partigueron per Paris e Jérusalem. Aval, lo mar, fuguet d'estudi de medicina e de benguet metge, un metge famós. Mas d'oblidet pas de courencourt de mandar de novelas ou de passar per qualque jour en co del grans e de ton paire per parlar d'un temps que ros pas estat lo bon temps, ma que l'amistat, la solidaritat e l'ajuda havion cambiat en temps de fraternitat. D'aquí lo fraires bessuns, una història bella guardado come un secret de famiglia, una famiglia discreta, come erano estats los grans, come era lo paire mieu. Sansio Astruc.